Yan, ihaw-ihaw. Good morning. Yan, ihaw tayo ng barbecue chicken. Yan, sarap niyan. Ito mamaya, ito naman pork barbecue. Yan. So, unahin natin chicken. Dahil baka mahilaw. Yan. Inihaw na manok. Inihaw na manok. Yan. Lovely siya. Lovely. It look yummy. Yan. Yung nasa taas, luto na. Yung nasa gitna, may lamala. Itong nasa, malapit sa akin. Ano to? Kababaliktad ko pa lang. Yan. Sarap niya. Inihaw na manok.